ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት እውን ንራእያ ንኣብነት ደቡብ ሱዳን ኣብዚ ሓለፈ ነጊረኩም እየ ደቡብ ሱዳን መራሒ ሳልቫኪር ናብ ኢትዮጵያ መፅኡ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ወፃኢ يترف ذا الزارو حزولون بروتوكول انت يترف خي يسمعوا بروتوكول بزلو خي يزار تغيروا بدم بتحلي اتيو بدم بتحلي سالفا كير مصيني زي اي لكم بقدامه تمليسكم رايو ناي وعلى سئل زلو تم نايل دليهم كترخوا تخليو دو السودان زول نحرق ميتكم ترخوا يا anyway نسو مصيو افتا سومون نسا حميتي مصيو حميتنا ايثيوبيا مس مصه نريدوان حسين كركب تجيب ريدوان طرح رغيو تمليس تايم غور دليوم نخلتيوم التحاحيزهم دوب سودان نحمي تخت حجزهم صار سودان كقالو سدي دليو يسحب الله تاوينات ابي احمد ريجنال زغونه حمس مسك فتر خليو بيننا اين حمسن يلو اتنشن ناي معرباويان مسحاب اتغونتات نناتو ادفانتج كتقومل انت خوين ريجينالي غورو تقوسمو بلم بار ترغاغو تواهيلو كومن خطو ادمين من واحد كون يخون زحسب زلو لنا قميتنا نيرنا حزي دوب سودان حدغنيا وسانه وسينالا حدغنيا وسانه تايلا زلا ابي احمد صحيح وزتوا دوب سودان كم زول كون حميتون كتحجز تغيرو سالفاكير مصيون تخافلهم خوينو هداسي قدب اب هداسي قدب زلو داينامكس تناي بوليتيكال داينامكس انفلونس غورناي غبسي سراويت اب طقا دنبر ناي ايثيوبيا ناي دو سودانن اب ناي دو سودان مريت سفيرو نير ناي غبس سراويت اب دو سودان سفيرو نير اب دنبر ناي ايثيوبيا ناي هداسي قدب ناي باي قدب نمقص صاري توزني ناي بوليتيكا تورمويلون نمقص صار مالتي حزي نزيهم بزي وعد حدار وصلي لالا غبسي سوري دو سودان نتمناي غبس سراوي سالفاكير ايثيوبيا وصيح مستملسه ዝተወሰነ ውሳነ እዚ ታይ ስለ ዝኾነ ከመይ ገሩ እንዳስ ሓበይ ተዋኸም ዘሎ ደው ሱዳን ራይ دوب سودان عقم هالليوان قبصهم جيرا كتقاوم ما سلز دليت يكون دوب سودان من الباشون اندحركم عينت ناي بوليتيكا حمس مسن تمصيا سودان بقبص تحجيزان حميت فيان دوب سودان ون مليسات القطاطر الخلطات تفترون خلي تحمس مسجن واقا خفليو بوزح واقا خفيلهم زرقاقص وهاجر ناو كاليتا تاخداتو تخليا غبسين يونايتد عرب اميريتسنز غور زلوا ማለት ኣብ ክልቲአን ሞንጎ ክልቲአን ዝኒሄ ፈላላይ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ሱዳንን የንፃወተው ዘለዋ ግብፂ ያው እንተሎ ሰራዊትያት እቱ እቲ ኣነ ያጽዋር ድጋፍያ ትገብር ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ተተጀሚሩ ሕዝቲ ሕምስ ምስ ከመይ ይስሓብ ከም ዘሎ ረኣይዎ እዚዩ ማእኸል ዝገበረ تنتانتات اب بوليتيكانياتاتنا اب زلولو قرب ميدياتاتنا خمس قربا خلاون تملع على حساب وسيدهم اتريجينال قوس انت يخون ريجينال قوسي انت يخمسل ايثيوبيا انت تقبر تخيل عالم لخاوي ايدناي مالت عالم بعالم درجه ايدنا امريكا اب معراب يكون اب مبراق يكون بسمين يكون بدوب يكون ايدنا امريكا خمي ينقسقس الله ناب ارترا اتي زل حزي عرقن كالين زبل زلو مس ايثيوبيا زنورو خمي اندا تخخديو ايثيوبيا خيبت تخنت اتقبر زلا زول كلهم مرعي كدلي امريكا تطوبلو مسولت تخوينات مونغو ايثيوبيا سودان زنبره توكلت معلت طويله بدو سودان كعي جمر ابي احمد حزي دو سودان وصله يبزولت اللوان ايثيوبيا وصا ጉዳይ ሚኒስትራን ኣብ አሜሪካ ሰዲዳ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምስ ማርኮ ሩቢዮ ዝበሃል ወፃ ጉዳይ ሚኒስትር ናይ አሜሪካ ተራኺቡ ምስ ናይ አሜሪካ ፖለቲካ ጉዳያት ምክትል ሚኒስትር ዝበሃል አሊሰን ሁከር ዝበሃልውን ተፈራሪሙ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ምፍራራሞም ናይ ኢኮኖሚ ናይ ንግድን ኢንቨስትመንትን መከላከያን ድሕንነትን ዞባዊ ሰላምን ምርግጋዕን ዝብል ትሕዝቶ ኣለዎ
ኢትዮጵያስ ዘባዊ ቀውሲ ድያ ከተምፅእ ዘባዊ ምርግጋዕ እያ ከተምፅእ ካብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኮንሳምፕሽን ወፃኢ ኣይኮነን እዚኣ ዳርጋ መልሲ እያ ትመስል ነታ ኣሜሪካን ኤርትራን ዝገብርኣ ዘለዋ ርክብ ንዓኣ መልሲ እያ ትመስል እውን ምናልባሽ እውን እቲ ብድሕሪት ዝፍፀም ዘሎ ደቡብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ኣብ ልዕሊ ግብፂ ብልዕሊ ሱዳን ዝኸድዎ ዘለው እቲ ምስሕሚት ዝሰርሕዎ ዘለው ንዕኡ ምናልባሽ ንምሽፋን ዝኣክል ኮላቦሬሽን ጌርና ኣለና ምስ ኣሜሪካ ተፈራሪምና ኣለና ምስ ኣሜሪካ ተባሂሉ ንክንገር ስለ ዝተደለየ እታ ዜና ናይ ለምቅነ ናይ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ደደቢት እውን ሓዊሱ ዝለዓል ዘሎ ንዕኡ ንምሽፋን እዩ ኢለ ዝሓስብ እምበር ኢትዮጵያስ ሪጅናል ምርግጋዕ እንተነኣሰ ኣብ መከላከያን ድሕንነትን ምስ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ክሰርሕ ዝኽእል ሓይሊ ኣየን እዩ من يخسر زغل أينا مكلاكيا تموليسكم تليجرام شانل نار أيلكم الله عاوز حرر زلو مكلاكيا تبب غواوي زود زلو مكلاكيا أينا حيلنا إثيوبيا حزي أبيان عد غيدو سلام كم سيغل ناي وعلو ناي وش تغرق زي كاله أبي تي إيكونومي ناي أمريكا برودكت ندام دام بخت جبر مقباري كالي ولا صوارون كتغزا تتحمي سو ኢትዮጵያ እስከ ዝቀጸለ ኢትዮጵያውያን እስከ ዝኾኑ ዝሞቱሉ አጽዋሩን ከግዛ ክትሸይጥ የአሜሪካ ሓደ ናይ ፍልፍል ኢኮኖሚ ናይ አሜሪካ አጽዋር ምሻጥውን ስለ ዝኾነ ሓደ ታሪክ ነግረኩም የትማል እንዳንበብኩ ዝኾነ ዶክመንተሪውን ሰሪሖም ለለው ሱን ሪእ የለኹ አሜሪካስ ኣብ ናይ ኢራቅን ኢራንን ውግእ 1980 እስከ 88 ዝነበረ ውግእ ዝነበረ ኩናት ሶሪ ኩናት እዩ ወር እዩ ነይሩ ሕዚ ኣብኡ ዝነበረ ኩናት ኣሜሪካ ንኢራቅ እያ ትድግፍ ነይራ ወላ ብናይ ሳተላይት ኢሜጀሪ ብምሃብ ካልእ ኣጽዋር እውን ድጋፍ ብምግባር ትህባ ነይራ ብድጋፍ بإيده زور كعبت يو نيران تشت الله نيرا أصوار شت الله نيران ونير حقتان دقافنا أن إيراق ولا ندا جبرت نيران جن أصوار شت الله نيرا بالحريت تعمز قرم دوكمنتري أب إثيوبيا حزي سلام دقورو ترجع عندهم دولت أبي حمد الرجاء عني لو زخرلو أصوار صباح تخفلو دحر صباح تخفلو እንዳወለ ተጽዋር ድጋፍ ክትገብረሉ ተኸልያ ምንም ጥርጥር የብሉን ይገብሩ እዮም ነዚው ናይ ንግድን ናይ ካልኢን ክብልዎ ክእሉ እዮም ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ ክብልዎ ክእሉ እዮም ኩላና ንጻሕላ ግን ከም ተፈራሪምና ምዋሎም ሞኻዓዛ ናይ ኤርትራ ማዕቀብ ክላዓል እዩ ዝብለሉ ጉዳይ ኣብ ዝብለሉ እዋን ምዃኑ ንምንታይ ከምኡ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ በዚሁ ክነቕምጦ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ እንድሕር ኮይኑ ኣብኡ ዝበልዎ እቱ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፖለቲካ ጉዳያት ምክትል ሚኒስትር ኣሊሰን ሆከር ዝበሎ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ግጭታትን ናዕብታትን ምርግጋዕ ግጭታት ምፍታሕ ናዕብታትን ምርግጋዕ እትጻወቶ ሚና ቁልፍ እዩ ቀደም ዶ ከቢሉ ቀደም እዩ ማለት እዩ ዝኮን ሕዚ ግን ንባዕላ ናይ ክራይሲስ ናይ ግጭት መልዓሊትን ሰፈርን እያ ፈልፋሊት እያ ግን እቲ ፓርትነርሽፕ ንጥቕምካ ክተውዕሎ እንድሕር ኮንካ እንታይ እንዳበልካ ከም እተልዕሎ ምንም ጥርጥር የብሉን እዚ ኦልሬዲ ርዱእ እዩ ማለት እዩ ብኻሊእ ዲፕሎማሲ ጥራሕ ተይኮነ ኤርትራ ولا إيكونومي أون الناس زامدت كم زلا زرق على زرق النهي نابنت حدا زينا زرع هو خمزو تري وزلهم برا خاص مرنا نيروبي جميرهم الله زيو كمتو أب افتانا بلين أرماتري وزلهم أسترال زبهال إيرلاينز
ካብ ኣስመራ ናብ ናይሮቢ ናይ ፅዕነት ናይ ካርጎ በረራታት ጀሚርና ኣለና ይብል ንዓይ ዘርእየኒ ብርግፅ ምስ ኬንያ ዝነበራ ርክብ ሕማቕ ኣይነበረን ቅድሚ ሕዙ ኤርትራ ኣሜሪካ ጌራትላ ዝነበረት ማዕቀባት እንተተላዒሉላ ዲፕሎማሲያ ምስ ካልኦት ሃገራት እውን ብደንብ እናጠንከረ እንድሕር ከይዱ ናማዕበለ እንድሕር ከይዱ ናይ ኢኮኖሚ ጉዳያት እውን ከምዚ ምንቅስቃስ እንድሕር ጀሚራ ኢትዮጵያ ንቁልቁል እንዳኸደት ኤርትራ ርእሳ እንዳቅንዕት ትኸይድ ዘላ ይመስለኒ ኣብዚ ጌጋ ከይፍጠር ስጋኣትና ከም ዝረብ እንድሕሪት ኣይንብልን ታዝንያ ፅምዶ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝኒሄ ረኽቢ እናደልደለ ብዝኸደ ቁፅሪ ኣብ መንጎ ትግራይን ናይ ኤርትራን መሪሕነት ዘሎ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ረኽቢ እናጠንከረ ብዝኸደት ቦንድ እናጠንከረ ብዝኸደ ቁፅሪ ኤርትራ ተፈራሒት ትኾን ትግራይ እውን ተፈራሒት ትኾን ሃገርነት ትግራይ ንምርግጋፅ ንዓና እውን ይረብሓና ሃገርነት ኤርትራ ንምድልዳል ንዕኦም እውን ይረብሖም ስለዚ ናይ ሓባር ረብሓ እዩ ማለት እዩ ኤርትራ ማዕቀባት ተላዒሉላ ማለት ገለገሊኦም ዋላ ፅሑፍ እውን ይርአን የረፍቱ ኮመንት ናይ ቀዳማይ ነቕርቦ ዝነበርና እንታይ እሞ ናይ ኤርትራ ማዕቀብ ምልዓል ንዓና እንታይ እዩ እዚ ዲኹም ዜና ሲኢንኩም ዲኹም ገለ ይብሉ ንኣብነት ንሕና ከምኡ ንገብር ኢና ማለት ኣይኮነን ዕጥቅና ካብ ፀላእትና እዩ ታሪክና ከምኡ ዘርእየና ግን እስኪ ኣነስ በቃ ኣፅዋር ክእቱ እየ ሚሳይላት ክእቱ እየ ወይ ድሮናት ክእቱ እየ በልካ ኤርትራ ናይ ኣፅዋር ዕድጊት ማዕቀብ ነይርዋ እንተኮይኑ መን ኢላ እያ ክትእትዎ መን ኢልካ ኢኻ ክትእትዎ በበይ ጌርካ ኢኻ ትግራይ ኮንካ ክትገዝእ ይትኽእልን ትወደብ ክትበካ ትኽእል እያ ገዚእኻ ክትእቱ ይኹን ተዋሂቡካ ክትእቱ እንታይ ትገብሩ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ከይዲ ምጥንካር ንናይ ትግራይ ጥንካረ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ንምርኣይ የዛረብ ዘለኹ እምበር ኣፅዋር ክግዛእ ኣይኮነን ዘለኹ ንስኹም ድላዮም እሱ ናተይ ሓላፍነት ኣይኮነን ብዋናነት ግን እቲ ምትእምማን ኣበየናይ ደረጃ በፂሑ ዝብል ትክክል ኢኹም ምርኣዩ ፅቡቅ እዩ ኩሉ ግዜ ምትእምማን ዋላ ዝተሳእነሉ ምትእምማን ንኽህሉ ክንገብር ክንክእል ኣለና ፅምዶ ክጠናኸር ክእል ኣሎ ምንም ጥርጥር ይብሉ ግን ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ናይ ተጋሩ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት እዩ ተኣማሚና ፅምዶና ኣጠናኺርና እስካዕ ዝኸድና ናይ ግድን ሓደ ሃገር ክንኮን ኣለና ማለት ኣይኮነን ሃገርና ሒዝና ነንባዕልና እንዳተደጋገፍና ኤርትራ ክትንካእ ከላ ዝሕሞ ትግራዋይ ትግራይ ክትንካእ ከላ ዝሕሞ ኤርትራዊ ክንፈጥር እንተኽኢልና ፅምዶ ናይቲ ፅምዶ ኢምፓክት ኣወንታዊ ዝኸውን ዘላቂ ዝኸውን ስትራቴጂክ ዝኸውን ተረኽቢ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ኢና እቱ ናይ ኤርትራ ብኢኮኖሚ ይኹን ብዲፕሎማሲ ምጥንካር ንዓና ኣወንታዊ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘለዎ ትግራይ ንክትጥንክር እስካዕ ዝሰርሖ ትግራይ ማዕረ ኤርትራ ጠንኪራ ንክትዘልቕ ግን ናይ ኤርትራውያን ሓላፍነት ኣይኮነን ናህና ሓላፍነት እዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፀራሪካ ደገን ውሽጥን ዘሎ ህዝብካ ተሓባቢርካ ምኻድ ሓላፍነት ናይ መሪሕነት ትግራይ እዩ ሓላፍነት ናይቲ ኢሊት ትግራይ እዩ እዚዩ ተረዲእና ኢና ክንከድ ዘለና ዝብል እምነት ኣለኒ